इमरान खान ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान का इलेक्शन एक मजाक साबित हो सकता है। साबिक वजीर आजम जेल से लिखते हैं कि उनकी पार्टी को गैर मुनसिफाना तौर पर मुसख्खर किया जा रहा है। आज पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर निगरां हुकूमतें चल रही हैं। ये इंतजामिया आईनी तौर पर गैर कानूनी हैं क्योंकि पार्लियामानी असम्बलियां तहलील होने के 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं कराए गए थे। अवाम सुन रहे हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने वाले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता मार्च के हुक्म के बावजूद के उन वोटों को 3 माह के अंदर अंदर कराया जाए। पिछले 1 साल के दौरान 2 सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में से इनकार किया गया। वो इस बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला होने में हक बजानिब हैं कि आया कौमी वोटिंग होगी। मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने अजीब व गरीब इक़दामात से दागदार है। इसने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत की है, बल्कि इसने मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी की तरफ से पहली पसंद के उम्मीदवारों के लिए नामजदगियों को भी मुस्तरद कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावटें डाली हैं और महज तनकीद करने पर मेरे और PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमात शुरू कर दिए। इंतखाबात हों या ना हों, अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के मुज़हका खेज वोट के बाद जिस तरह मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया, इससे एक बात वाज़ेह हो गई। एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज, सिक्योरिटी एजेंसियां और सिविल ब्यूरोक्रेसी PTI के लिए कोई भी लेवल प्लेइंग तो दूर की बात है, खेल का मैदान फराहम करने को तैयार नहीं। आखिरकार ये एस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका के दबाव के तहत हमारी हुकूमत से बरतरफी का काम किया, जो मेरी आज़ाद खारजा पॉलिसी के दबाव और अमरीकी अफवाज को अड्डे न फराहम करने से मुश्तइल हो रही थी। मैं वाज़ेह था कि हम सब के दोस्त होंगे, लेकिन जंगों के लिए किसी के पराक्सी नहीं होंगे। मेरा ये नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह था। इसकी तश्कील पाकिस्तान को अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के साथ ताउन करते हुए होने वाले भारी नुकसानात से हुई, जिसमें कम अज कम 80,000 पाकिस्तानी जाने ज़ाय हुए। मार्च 2022 में अमरीकी महकमा खारजा के एक एहलकार ने वाशिंगटन DC में पाकिस्तान के इस वक्त के सफ़ीर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सफ़ीर ने मेरी हुकूमत को एक साइफर पैगाम भेजा। मैंने बाद में इस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के जरिए पैगाम देखा और बाद में काबीना में पढ़कर सुनाया गया। साइफर मैसेज में जो कुछ कहा गया है, इसके पेश नज़र मैं समझता हूं कि अमरीकी एहलकार का पैगाम ये था: अदम एतमाद के वोट के जरिए इमरान खान की वजारत उज़्मा का पलक खींचो, वरना चंद हफ्तों के अंदर हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। और मैंने दरियाफ्त किया कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए हमारे इत्तेहादियों और पार्लियामानी बैक बेंचर्स पर कई महीनों से हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। हुकूमत की इस तब्दीली के खिलाफ एहतजाज करने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए और अगले चंद महीनों में PTI ने 37 में से 28 ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और मुल्क भर में ज़बरदस्त रैलियां निकाली, जिससे ये वाज़ेह पैगाम गया कि अवाम कहाँ खड़ी है। इन रैलियों ने ख्वातीन की शिरकत की इस सतह को राग़िब किया जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उसने इन ताकतों को बेचैन कर दिया जिन्होंने हमारी हुकूमत को हटाने का काम किया था। उनकी घबराहट में इजाफा करने के लिए हमारी जगह लेने वाली इंतजामिया ने मईशत को तबाह किया। 18 माह के अंदर अंदर बेमिसाल इफरात ज़र और करेंसी की कदर में कमी आई। इसका तजाद सबके लिए वाज़ेह था। PTI हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया था, बल्कि इसने कोविड के वबाई मर्ज से निमटने के लिए बैन-अक़वामी तारीफ भी हासिल की थी। इसके अलावा अजनास की कीमतों में इजाफे के बावजूद हमने मईशत को 2021 में 5.8% और 2022 में 6.10% की हकीकी GDP तक पहुंचाया। बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया था कि मुझे दोबारा इक़्तिदार में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसलिए मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के तमाम तरीके इस्तेमाल किए गए। मेरी जिंदगी पर 2 कातिलाना हमले हुए। मेरी पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों और सोशल मीडिया के कारकुनों को मुआविन सहाफ़ियों के साथ अगवा किया गया, कैद किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और PTI छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। इनमें से बहुत से लोग अभी भी पाबंद सलासिल हैं। जब भी अदालतें उन्हें जमानत देती हैं या रहा करती हैं तो उन पर नए इल्जामात लगाए जाते हैं।
اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کو دہشت زدہ اور ڈرانے میں ہر حد پار کر چکی ہے تاکہ وہ سیاست میں حصہ نہ لے۔ مجھے تقریباً 200 قانونی مقدمات کا سامنا ہے اور مجھے کھلی عدالت میں عام ٹرائل سے انکار کیا گیا ہے۔ 9 مئی 2023 کو ایک جھوٹے فلیگ آپریشن جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ فوجی تنصیبات پر آتش زدگی کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا گیا کے نتیجے میں 48 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں، اغوا اور مجرمانہ الزامات عائد کیے گئے۔ رفتار نے ظاہر کیا کہ یہ پہلے سے تیار شدہ منصوبہ تھا۔ اس کے بعد ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا گیا تاکہ وہ پریس کانفرنس اور انجینئر ٹیلی ویژن انٹرویوز میں یہ بتائیں کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے۔ کچھ کو دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا۔ دوسروں کو مجبور کیا گیا کہ وہ میرے خلاف جھوٹی گواہی دے۔ ان سب کے باوجود دسمبر 2022 میں 38 جگہ ہونے والے الیکشن میں 66% حمایت کے ساتھ پی ٹی آئی مقبول رہی۔ میری ذاتی منظوری کی درجہ بندی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم کرنے کے لیے ہر طرح کی غیر قانونی چالوں میں ملوث ہے۔ عدالتیں روز بروز اپنا اعتبار کھوتی نظر آ رہی ہیں۔ دریں اثنا کرپشن کے الزام میں سزا یافتہ سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے واپس آ گئے ہیں، جہاں وہ پاکستانی انصاف سے مفرور کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ نومبر میں ایک پاکستانی عدالت نے ان کی سزا کو کالعدم کر دیا۔ میرا یقین ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی بریت کی حمایت کرے گی اور آئندہ انتخابات میں شریف کو جتوانے میں پورا کردار ادا کرے گی۔ لیکن اب تک عوام پی ٹی آئی کی حمایت اور اسٹیبلشمنٹ کے منتخب کو مسترد کرنے میں بے لگام رہی ہے۔ ان حالات کی روشنی میں 8 فروری کو انتخابات ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے۔ میں غداری کے مضحکہ خیز الزامات میں قید تنہائی میں قید ہوں۔ ہماری پارٹی کے وہ چند رہنما جو آزاد رہتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ نہیں ہوتے، انہیں مقامی ورکرز کنونشن بھی منعقد کرنے کی اجازت نہیں۔ جہاں پی ٹی آئی کے کارکن اکٹھے ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں، انہیں پولیس کی وحشیانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس منظرنامے میں یہاں تک کہ اگر انتخابات کرائے گئے تو وہ ایک تباہی اور ایک مذاق ثابت ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کے اس کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کا ایسا مذاق مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا، جس کے نتیجے میں پہلے سے تباہ شدہ معیشت کو مزید تباہی کے دہانے پر لے جائے گا۔ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہیں، جو سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو واپس لانے کے ساتھ ساتھ ایک مقبول مینڈیٹ والی جمہوری حکومت کی جانب سے اشد ضروری اصلاحات کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کے پاس اپنے آپ کو درپیش بحرانوں سے چھٹکارا پانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم جمہوریت کے محاصرہ میں ہونے کی وجہ سے ان تمام محاذوں پر مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔